Question number 11, matrices exercise 1.3 continue there. Prove that the following matrices commutative law of addition holds. Without the proof the matrix A or B the commutative law follow kai hold kai. Sahish wala. Razi the commutative property uguru satawai. Tikshwa. Commutative property with respect to addition. With respect to addition da wele chapati ke matlab se istemal shave addition sign pe ke istemal shave. Tikshwa. Ida dar tapata hai. If two matrices of the same order, two matrices the order zamung sara same the order is same the same order matlab dar ya the H matrix the A matrix order is 2 by 2 the B da bam say 2 by 2 Tikshwa ya the only the 1 by 1 is the dwembam 1 by 1 the only the 3 by 3 the baldabam say 3 by 3 then A plus B is equals to B plus A. No che A matrix la wal mung pela wuliko abya jama ku de B ti urusta wuliko aga aw yad shal ku che B makhki wuliko A urusta wuliko dwana 8 ku no dwana side na masai barabar razi didi matlab the show misal ke A zamung sara barabar de the 1 B zamung sara barabar de the 2 like this siguru was che bade ke commutative law hold kai kana kai खुदा मंग द्वाना को 1 2 जमा को 2 1 जमा को लिखा दस ये commutative law खुदा हुई A plus B that's the real number the para check kum kha the A value sara da 1 da plus the B value sara 2 da biya the B value sara 2 da the A value sara 1 da 1 plus 2 na sara ji 3 और 2 plus 1 na हम sara ji 3 नु मतलब दाशो che commutative law पर real number के से कई hold kai kha the same to same daga sabab matrices ki hum sa kai hold kai razi chu gu level ne question de che question number 11 part 1 de A is equals to the B is equal to the matrix ra kade as we know that the commutative law for matrices A and B is given by tas le sir the question dar kade commutative law by nahi dar kadi sahi shwa tas boli ke solution as we know that commutative law for matrices A and B is given by the A or B matrix rakri para commutative law among the city coach A plus B is equals to B plus A. ये बदलता से वो क्या left hand side बराबर है left hand side कम दे A plus B left hand side दे करना A plus B left hand side दे A plus B की मत चलो के the A value वो लगा हुआ और the B value वो लगा हुआ है ठीक शवा ये बात सो कहीं corresponding element बा जमा कहीं ठीक शवा 7 plus 1, 1 plus 1, 2 plus 2, 4 plus 2. The 7 plus 1 nazar razi 8 rale, 1 plus 1 nazar razi 2 razi, or the 2 plus 2 nazar razi 4 razi, or the 4 plus 2 nazar razi 6 razi. That's among sara left hand side malum shu. ठीक शवा बस गोरे right hand side ta right hand side जब सबसे बराबर दे B plus A बराबर दे चले B plus A बराबर B matrix value दा 1 1 2 2 no 1 1 2 2 वो लगा हुआ है B पे ज़बान है यदि A पे ज़बान बचा हुआ लगा हुआ है 7 1 2 4 दा D matrix value दा तब वो लिखे the B पे बचा हुआ लिखे 1 1 2 2 plus the A पे ज़बान 7 1 2 4 corresponding element बटे corresponding से जमा का है सही हुआ no 1 plus 7 नचर आजी 8 राजी 1 plus 1 नचर आजी 2 राजी याद से वो लिखे लावाल या 2 plus 2 okay 2 plus 4 okay 1 plus 7 nasra le 8 1 plus 1 nasra le 2 2 plus 2 nasra le 4 2 plus 4 nasra le 6 rale तो बे उली के hence A plus B is equal to B plus A याद से होता उली के छे या बस सिंपल दादू मरा बस बराबर दे पदे तरतीब बानी उली के हम सही दा अम्मा हो चलता बा इक्वेशन नंबर 1 दिले वर को दिले बा 2 वर को आवा तरीका बाने बे हुकुम वो तास्ता बिया दा की कंफ्यूज किए गए बाबा के दिवाज नजम च बस पदे तरीका सही है ठीक शवा हां let's come to the next part was matrices change शु यो C शु बल D शु ठीक शवा नो द दी द पर बता से कम्यूटेटिव लॉ C D के C plus D is equal to D plus C हां
As we know that commutative law for matrices C and D is given by the ما ساز د ثاني د پاره پکې دالي کلی ښه موږ ته دا پته را چې matrices C او D دی وس په دیس کې دا هغه دی موږ دا commutative law دیس کې A plus B ما ځکه لیکل چې A او B matrices وو په دې کې ما څه لیکل C plus D او is equal to D plus C ځکه چې matrices C او D دي left hand side برابر left hand side زموږ سره دا دی C plus D د C په ځای به C matrix ویلیو ولګوي بیا به پلس ولګوي دا دی بیا به د D په ځای باندې څه وکړئ دا matrix ولګوي د D ویلیو same to same به هغسې corresponding element به add کړئ دا د دې سره دا د دې سره دا د دې سره اوس minus 3 دی په دې کې minus 3 دی دلته plus into minus minus نو minus 3 به شي 4 plus into minus minus نو 4 minus 4 به شي minus 5 دی plus into plus plus نو minus 5 plus 5 به شي 2 plus 1 شو 3 plus 2 شو 1 plus 3 شو ځکه چې دې کې ساين څه چینج نشته دی ټیک شو minus ساين پکې نه بیا به څه وکړئ minus 3 نه راشي minus 6 ګوره درې در باندې قرض دي درې در باندې نور هم قرض شوي نو څو ټوټل باندې شپږ قرض شوي دا دواړه به ختم شي 0 به شي 5 minus 5 minus 5 plus 5 دا هم ختم شي 0 به راشي 2 plus 1 نه به 3 راشي 3 plus 2 نه 5 1 plus 3 نه څه راشي 4 به راشي اوس رایټ هینډ سایډ ته وګورئ رایټ هینډ سایډ زموږ سره دا دی D plus C دلته ما ولیکلو هغه D plus C مې راواغوستو رایټ هینډ سایډ د D ویلیو به فسټ ولیکئ میټرکس او د C ویلیو به دویمه ولیکئ ټیک شو بیا به څه وکړئ سیم ټو سیم هغه څنګه چې بره موږ کړي وو دا د کرسپونډینګ ایلیمنټ به ایډ کړو دغسې دا نور هم دی خو چې نور لاینونه زه ډرا کوم بیا پسې را میټریسز دا ویلیو به تاسو نه لږ ورانېږي نو دې د وجې نه زه څه کوم صرف د فسټ رو دا څه کوم مارک کوم بیا -3 او -3 شو یا پاس مې پې وکړئ چې پلس انټو ماینس ماینس نو -3 به شي -4 plus 4 5 minus 5 1 plus 2 2 plus 3 3 plus 1 ٹھیک شو دا تیرالو بیا -3 -6 راشي دا دوه به کینسل اوټ شي 0 د دې 5 minus 5 دې نوم څه راشي 0 1 plus 2 نه راشي 3 2 plus 3 نه راشي 5 او 3 plus 1 نه راشي 4 راشي نو hence C plus D is equal to D plus C دا زموږ سره پروف شوله چې دا زموږ سره کموټیټیو لا څه کوي هولډ کوي کوېسچن آسان دي خو مهرباني وکړئ پریکټس پې کوئ صحیح شوه چې بیا در پیپر کې څه مشکلات نه وي خو دا یاد ساتئ چې تاسو به دا خامخا یادوئ خبره چې په میموري کې واچوئ A plus B is equals to B plus A دې مطلب څه دا کموټیټیو لا ده انشاءالله په نیکسټ کې به اسوسییټیو لا اف ایډیشن کوو